दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म सी पैक मंसूबे पर काम तेज़ करने के लिए आला सतह के एक वफ़द के हमरा चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान सी पैक के तहत ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पाकिस्तान ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जब तक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता, तब तक मसला कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद रहेगा। मारूफ नग़मा निगार और शायर तनवीर नकवी की 50वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज ब्रिस्बेन में ICC T20 क्रिकेट आलमी कप में श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के एक वफ़द के हमरा चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग से वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। फ़रीक़ैन सदाबहार तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी का जायज़ा लेंगे और इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख़याल करेंगे। इस साल अप्रैल में ओहदा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा होगा। उनका ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान क़यादत की सतह पर बाहमी दौरों का तसलसल है। उधर आज एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन एक ऐसे वक्त में दोस्तों और शराकत दारों की तरह इकट्ठे खड़े हैं जब दुनिया बहुत से चैलेंजेस में घिरी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें उन चंद अव्वलीन रहनुमाओं में शामिल होने का एजाज़ हासिल हो रहा है जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस के बाद मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में बहुत से दीगर अमूर के साथ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर काम तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का नया दौर शुरू होगा और इससे हमारे अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। पेप्सी को एक वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूजेन विलियमसन की क़यादत में आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की ज़राई सनत में कंपनी की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। उन्होंने कौमों की तरक्की के लिए मुआशी पॉलिसियों के तसलसल को अहम करार दिया। पेप्सिको के CEO ने हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। CEO ने वज़ीर-ए-आज़म को यह भी बताया कि उनकी कंपनी ने सैलाब मुतासरीन के लिए राशन के 50 लाख थैले फराहम किए हैं और ये उनके लिए अतियात जमा करने की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए कंपनी की इमदाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़रई शोबे में जिद्दत लाने के लिए पेप्सिको की सरमायाकारी को भी सराहा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि दोनों मुल्क ML1 और कराची रेलवे पर काम शुरू करने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा कि ML1 और पाकिस्तान और चीन की मईशतों पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत सनती ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा जिससे रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि चीन की क़यादत के साथ ज़रई शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन में एक संग मील बन चुका है। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आज टेलीविज़न पर नशर होने वाले एक बयान में उन्होंने माशाअल्लाह के निफाज के हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत परवान चढ़ेगी और आवाम की खिदमत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इंतखाबात, जमहूरियत, अमन और तरक्की नहीं बल्कि इंतशार, तसादुम और खूनरेज़ी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शहरी कानून की हुक्मरानी और आइन के साथ हैं और रियासत को शहरियों की हिफाजत के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है। उन्होंने कहा कि लोगों को गालम गलोच, बयानात और धमकियों से दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च से निमटना जानती है और इमरान खान वफाकी दारुल-हुकूमत पहुँचने से पहले घर चले जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए तारीख़ी किसान पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज पर जल्द अमल दरामद के लिए हिदायत जारी की हैं और वो उसकी निगरानी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से
وزیر اطلاعات نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس سے چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کام تیز ہوگا، جس کا تصور چینی صدر شی جن پنگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اربوں ڈالر کا منصوبہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران تاخیر کا شکار رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چین کی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی ہیں اور تاخیر کا شکار منصوبوں کو بحال کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا 75واں یوم آزادی آج روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب آج صبح گلگت کے تاریخی چنار باغ میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے پرچم کشائی کی۔ واضح رہے کہ 1 نومبر 1947 کا دن گلگت اسکاؤٹس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جو جموں و کشمیر کے مہاراجہ کے گورنر بریگیڈیئر چانسلر سنگھ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور گلگت بلتستان کو ڈوگرا راج سے آزاد کرایا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کا دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں منعقد ہونے والے استصواب رائے کے ذریعے اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تب تک جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل رہے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3ری کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عامر خان نے کہا کہ کشمیری 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے غیر ملکی قبضے میں ہیں اور اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے منتظر ہیں، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مسلسل خود کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ طاقت کے بل پر کشمیریوں کو محکوم رکھ سکتا ہے، اور وہ تاریخ کے اس سبق کو نظر انداز کر رہا ہے کہ لوگوں کی آزادی کی خواہش کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ نائب مندوب نے کہا کہ پاکستان نے بین المذاہب اور بین الثقافتی روابط کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ انسانیت کو متحد کرنے کے لیے کام کرنے والی قوتوں کا ساتھ دیا ہے اور نفرت انگیز تقاریر اور مذہب کی توہین کے ذریعے تشدد کو ہوا دینے والی قوتوں کی مخالفت کی ہے۔ محمد عامر خان نے کہا کہ پاکستان مفاہمت کے روابط کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا اور تعصب اور نفرت کی دیواریں بنانے والوں کی مخالفت کرتا رہے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اکتوبر کے مہینے کے دوران ریاستی دہشت گردی کی اپنی جاری کارروائیوں میں 14 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ قابض فوجیوں نے 6 کشمیریوں کو حراست کے دوران جعلی مقابلوں میں شہید کیا۔ بھارتی فورسز نے اس عرصے کے دوران مقبوضہ علاقے کے مختلف حصوں میں محاصروں اور چھاپوں کی 195 کارروائیوں کے دوران 47 افراد کو گرفتار کیا اور ایک مکان تباہ کیا۔ معروف بزرگ اور صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی 125ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات آج ضلع راجن پور کے علاقے کوٹ مٹھن میں شروع ہو گئی ہیں۔ معروف نغمہ نگار اور شاعر تنویر نقوی کی 50ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام سید خورشید علی تھا۔ وہ 1919 میں لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بالی ووڈ فلم انڈسٹری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1947 میں وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے 200 سے زائد فلموں کے لیے نغمے لکھے۔ 1965 کی جنگ کے دوران ان کا لکھا ہوا ملی نغمہ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، جسے نور جہاں نے گایا تھا، بہت زیادہ مقبول ہوا۔ وہ 1972 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ کرکٹ گابا میں ICC T20 عالمی کپ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 اوورز میں 26 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے قبل انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ برسبن میں کھیلے گئے ایک اور میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 144 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا نے مطلوبہ ہدف 18.3 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پٹھار میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 29، کراچی 32، کوئٹہ 24، گلگت 14، مظفر آباد 26۔ عام خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
वज़ीर-ए-आज़म सी पैक मनसूबे पर काम तेज़ करने के लिए आला सतह के एक वफ्द के हमरा चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान सी पैक के तहत ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पाकिस्तान ने बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जब तक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता, मसला कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद रहेगा। मारूफ नौगा निगार और शायर तनवीर नकवी की 50वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज ब्रिस्बेन में ICC T20 क्रिकेट आलमी कप में श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया है। खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल्स पर बरह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।